فلا يتم صومه وإنما يفسد صومه ولا يقبل منه عليه القضاء، ويشرع له الإمساك، يشرع له الإمساك، ولكن لا يقبل ذلك الصوم لأنه فاسد. ثم إنه إذا كان في نهاية رمضان والصوم واجب، وجوب صيام رمضان كما تقدم بالشروط 9 لزم مغلظة: من جامع أهله ذاكرا عالما. أما الناس في المسألة خلاف، سيأتي إن شاء الله ذكره. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertama, beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan kita sudah masuk pada pasal yang keempat dari pembahasan usul siyami wa tarawih wa zakat, ya, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di pasal yang keempat di sini kita membahas tentang fi mufsidat as-shaum wa hiya al-muftirat, ya, terkait dengan pembatal puasa, ya, pembatal puasa. Jadi puasa itu ada pembatal-pembatalnya. Dan kata beliau tadi, pembatal puasa itu ada dua. Ada secara hissi dan ada secara maknawi. Ya, ada secara maknawi. Itu ada dua pembatal puasa, secara hissi dan ada secara maknawi. Nah, dan pembatal-pembatal itu adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Ya, pembatal-pembatal itu adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Dan mufsidat, pembatal ini adalah hal yang alladhi yajrah as-shaum, ya, hal yang melukai, artinya merusak, ya, puasa kita, ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin mengatakan mufsidat as-shaum sab'ah. Ya, pembatal puasa itu ada 7. Ahaduha, yang pertama adalah al-jima'. Wa huwa ilajul dzakari fil farj. Yaitu ilaj artinya ya memasukkan. Ya, jadi memasukkan kemaluan kepada farj. Ya. Dan ini kata Syekh Allah, ini pembatal tidak terkait dengan makanan, tapi ini terkait dengan syahwat. Ya, ini terkait dengan syahwat. Nah, maka famata jama as-shaim fasada shaum. Kapan orang yang berpuasa itu melakukan hubungan suami istri, maka puasanya ya batal. Ya, puasanya batal. Wa in kana fi nahari Ramadan wa shaum wajibun alaihi lazimathu al-kaffarah al-mubalagha bi fuhshi fi'lihi. Kalau dia melakukannya di siang hari Ramadan dan itu puasa wajib, maka wajib baginya untuk ya membayar kafarah. Ya. Allah, ini terkait dengan orang yang melakukan hubungan suami istri dan dia ingat. Ya, bukan lupa. Ya, bukan lupa. Kalau dia melakukan hubungan suami istri dan dia lupa, maka dia wajib untuk ya membayar ya kafarah karena buruknya ya perbuatannya. Apa kafarahnya? Nah, di sini ada 3 yang disebutkan sebetulnya rahimahullah. Pertama, itqu raqabah, ya membayar
membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Yang kedua, kalau dia tidak mendapatkan, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ailam ini wasiyam syahrain mutatabi'ain. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka fa'it'amu sittina miskinan. Dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Baikkan as-shaum غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة. Ini perhatikan ya, kalau ya baikkan as-shaum غير wajib, ya, kalau puasa itu bukan puasa wajib, misalnya seorang yang safar, apa hukumnya kemarin? Orang yang safar, apa hukumnya puasa? Ya, pilihannya boleh dia berpuasa, boleh berbuka. Nah, ketika dia musafir lalu dia jimai, lakukan hubungan suami istri, maka ya dia wajib mengqadha, tapi tidak membayar kafar. Ini semua kata beliau kalau dilakukan dengan sengaja. Adapun kalau dilakukan ya karena lupa, maka konsekuensinya dia harus menahan. Ya, begitu dia ingat maka dia harus menahan. Jadi yang orang yang melakukannya dan dia ingat, adapun dia lupa maka nanti juga akan dijelaskan. قال لزمته الكفارة المغلظة لفحشه، مغلظة لحرمة المكان الزمان زمان رمضان، وأيضا لتعمده فعل ذلك، لأن المتعمد تحق عليه الكفارة، المتعمد تحق عليه الكفارة المغلظة، وترتيبها كما ذكر الشيخ رحمه الله وكما جاء في الحديث عندما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احترقت. قال: وما بالك احترقت؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. قال: والله يا رسول الله لا أجد رقبة. ثم أمره أن يصوم شهرين متتابعين. فقال: والله يا رسول الله لو استطعت لما جامعت. ثم قال له: أطعم 60 مسكينا، بهذا الترتيب، ولا ينتقل من كفارة كفارة حتى يحصل المانع له من فعل الكفارة الأولى، ولذلك تسمى مغلظة، وهي عتق رقبة أي من ملك اليمين. واختلف العلماء هل هذه الرقبة لابد أن تكون مؤمنة أو يجوز أن تكون غير مؤمنة. الصحيح والله أعلم أنها تكون مؤمنة. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا يفطر إلا ما كان واجبا عليه الإفطار فيه، كمن مثلا صام في ذي القعدة بداية 60 يوم، سيأتي عليه عيد الأضحى، وجب عليه الفطر، وجب عليه الفطر في يوم الأضحى، وإلا الأفضل أن يؤخر في وقت لا يوجد فيه إفطار واجب. الإفطار الواجب في يومين في السنة، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر. ثم قال: فإن كان الصوم غير واجبا، نعم نتكلم على مسألة من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا. ذهب جمهور أهل العلم أنه لا عليه كفارة ولا عليه أيضا قضاء، والصحيح والله أعلم أن عليه القضاء، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه الكفارة والقضاء، والجاهل والناسي. ذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه القضاء
والكفارة. وأما قال كان الصوم غير واجبا أو غير واجب عليه كالمسافر. لماذا غير واجب؟ لأنه معذور، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام. فهنا إن حصل أنه مع زوجته وهو في نهار رمضان لا يترتب عليه معذور، أنه معذور بسفره. وذهب بعض أهل ينبغي عليه ألا يجامع حرمة لنهار رمضان. والأمر فيه سعة، ما دام أن رخص له الفطر، أي رخص له كل ما هو حلال له في إقامته. قال وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم فقط بدون Di sini kan lazimathu al-kafaratu al-mughalladhah bi fuhsyi fi'li. Ya, wajib baginya untuk membayar kafarah. Kafarahnya namanya kafarah al-mughalladhah. Kafarah al-mughalladhah itu artinya berat. Ya. Kenapa? Ada dua sebab. Yang pertama, kenapa dia membayar kafarah? Karena agungnya waktu tersebut. Waktu tersebut yaitu bulan Ramadan. Ya. Karena tinggi kedudukan bulan Ramadan. Yang kedua, ya, karena dia sengaja melakukan hal itu. Dan urutan bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, aku telah binasa. Ya, aku telah binasa. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membinasakan. Kata orang tersebut, saya telah melakukan hubungan suami istri setelah mendatangi istriku di siang hari Ramadan. Maka Nabi menyebutkan urutan-urutannya. Apa yang pertama? Yaitu membebaskan budak. Kemudian yang kedua, ya kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, ya dia kalau tidak mampu maka dia memberi makan 60 orang miskin. Kemudian di sini terkait dengan membebaskan budak, kata beliau para ulama berbeda pendapat tentang budaknya. Apakah dia mukmin atau ya budak mukmin atau ya, dan yang sahih kata beliau bahwa dia adalah budak mukmin, harus dibebaskan. Yang benarnya, yaitu yang benarnya harus membebaskan ya namanya budak yang beriman. Ya, cuma kalau sekarang tidak ada perbudakan ya, tidak ada perbudakan. Nah, jadi pembantu saya tambahkan. Nah, jadi yang sahihnya itu adalah ya budak mukmin. Nah, kemudian setelah itu kalau dia tidak mampu maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan ketika dia berpuasa 2 bulan berturut-turut itu sebaiknya dia menghindari hari-hari di situ ada hari tidak boleh berpuasa. Ya, misalnya di Zulqa'dah dia berpuasa. Dia berpuasa di Zulqa'dah berarti otomatis akan menjumpai nanti bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah itu ada hari yang dilarang kita berpuasa, yaitu Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik. Maka sebaiknya dia akhirkan, sebaiknya dia karena lupa, atau dipaksa, dipaksa. Nah, bagaimana orangnya? Apa namanya?
eh, orang yang melakukan hubungan suami istri karena lupa atau dipaksa. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa itu tidak ada kafalah, tidak ada kafalah. Nah, hanya qadha saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tidak ada kewajiban bagi kalian, ya, bagi apa yang kalian lupa, ya, yang tidak diinginkan oleh hati kalian, ya, tapi yang dihukum itu adalah apa yang kalian sengaja melakukannya, apa yang kalian sengaja melakukannya. Namun dari kalangan Hanabilah, ya, Hanabilah terdapat, ya, mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya dia wajib kafarah dan juga qadha. Ya, dia tetap membayar kafarah dan juga qadha. Ya, baik itu lupa atau dipaksa. Tapi jumhur mengatakan bahwa tidak ada kafarah. Ya, tidak ada kafarah. Karena disebutkan di sini kalau bukan puasa yang wajib, ya, seperti dia musafir. Ya, kenapa bukan wajib? Ya, karena sudah berlalu. Ya, sudah berlalu pembahasan kemarin bahwa orang yang safar itu, ya, tidak berkewajiban untuk berpuasa. Ya, tidak berkewajiban untuk berpuasa. Maka tidak ada kafarah baginya. Tidak ada kafarah baginya. Hanya saja di sini beliau, tapi ya pendapat jumhur ulama, beliau mengatakan bahwa ya walaupun misalnya dalam kondisi safar, sebaiknya dia tidak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Untuk menghormati bulan tersebut. Ya, kalau bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung. Ya, harusnya dihormati. Dia menjaga kehormatan bulan tersebut sehingga jangan dia melakukan hubungan suami istri. قال رحمه الله: الثاني إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، قبل ولم ينزل فلا شيء عليه. الأمر الثاني من الأمور التي تفسد الصوم هو إنزال المني بالمباشرة، أي يباشر زوجته من فوق الملابس، من فوق الثياب، أو يقبل زوجته أو يضمها أو نحوها، فإذا أنزل فسد صومه ووجه القضاء ولا كفارة عليه. فإن باشر أو قبل أو ضم ولكن لم ينزل لا شيء عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وذلك عندما سمعت من بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع التقبيل، فقالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وكان يباشر فوق الثياب. وهذا يدل على أن المفسد للصوم هو إنزال المني، أو غير ذلك مثل ما يفعل بعض الناس بإخراج منيه ببعض الآلات أو باليد، وهذا كله مما يفسد الصوم ويجب عليه القضاء والتوبة والاستغفار. تفضل. Baik, kemudian yang kedua dari pembatal puasa adalah inzalul mani, ya, keluarnya mani, entah itu bil mubasyarah, ya, dengan melakukan menyentuh istrinya, ya, peluk istrinya, takbil, atau dia mencium, ya, istrinya. Maka yang seperti ini, ya, membatalkan puasanya kalau keluar mani. Ya, jadi kalau dia cium istrinya, dia peluk istrinya, terus keluar, ya, maninya, maka itu
batal puasanya. Ya, hanya saja kalau batal, ya dia cuma wajib mengqadha, namun tidak ada kafarah. Ya, karena kafarah itu hanya khusus bagi yang melakukan hubungan suami istri, jadi tidak ada kafarah. Ada pun kalau misalnya dia mencium istrinya, dia peluk istrinya, namun tidak keluar ya maninya, maka itu tidak ada masalah. Sebagaimana Nabi SAW itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mencium saya sementara beliau berpuasa, ya, sementara beliau berpuasa. Ini disebutkan karena ada sebagian sahabat menyangka bahwa ya memeluk istri atau mencium itu bisa membatalkan puasa. Maka disebutkan bahwasanya kalau mencium atau memeluk istri dan tidak keluar mani, itu tidak ada ya atau tidak membatalkan puasa. Nah, demikian juga di sini kalau dia atau keluar mani, ya bukan karena mencium, bukan pula karena apa memeluk, dia melakukan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan dengan menggunakan alat atau dengan menggunakan tangannya, ya ini hal yang diharamkan ya, yang disebut dengan istilah onani, ya maka ini hal yang diharamkan, maka batal sholatnya, batal puasanya. Terus yang kedua dia harus bertobat, dan yang ketiga dia harus banyak beristighfar. Kenapa? Karena itu dosa. Ya, jadi kalau dia melakukan hal tersebut, maka ya, ada 3 konsekuensinya. 1, puasanya batal. Yang kedua, ya dia wajib qadha, dan yang ketiga dia harus bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: الثالث من مفسدات الصوم والمفطرات الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيا كان نوع المطعوم أو المشروب، ولا يجوز للصائم أن يستنشق. طيب، نقف هنا. الأكل والشرب وهو الطعام والشراب، ما يؤكل ويشرب، ما يأكله بنو آدم ويشربونه أي شيء، سواء دخل عن طريق الفم يأكله أو عن طريق الأنف، مثل ما يفعل بعض الناس لا يستطيع يأكل من فمه بسبب مرض، فيدخل الطعام له من أنفه، أو بعضهم يدخل له الطعام بسبب إجراء بعض العمليات فتزال عنه المعدة أو يزال عنه المريء، فيدخل له الطعام بأنبوب من المعدة مباشرة، فهذا يسمى مفطر، يسمى مفطر، وهذا مفسد للصيام، سواء دخل عن الفم أو عن طريق الأنف أو من أي مكان من جسده، وسواء كان هذا المطعوم مشروب أو مأكول. ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخانا أو دخان البخور، دخان البخور الذي هو يجعل على الجمر ثم يخرج دخان، سواء كان من العود أو من غيره من أنواع البخور المعروفة. أنتم عندكم في أندونيسيا لا يستخدم البخور إلا في السحر، أما في جمال البيوت فلا يوجد، ما يفعلون. نعم. لا، نتكلم على البخور غير الدخان، هذا يفطر. السيجارة التي تصنع من التمباك هذا أو شيء، هذا يفطر، سواء الأرجيلة أو غيرها كلها، ولكن نتكلم على الدخان المباح. ما هو الدخان المباح؟ مثل العود، مثل العود، مثل بعض البخور المصنوع يجعل البيت جميل، فهذا الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أنه يفطر إذا استنشق البخور نفسه، لأنه له جرم. هنا الوادعي رحمه الله
فهو يرى أنه لا يفطر لأنه ليس بمطعوم ولا مشروب، وإنما هو رائحة، وهذا الدخان ليس جرم، وإنما هو هواء يستنشق. قال بحيث يصل إلى جوفه لأن الدخان له جرم. وأما شم الروائح الطيبة أي العطر اللي تسموه أنتم برفم فلا بأس به. Baik. Yang berikut, yang ketiga, ya, dari hal yang membatalkan puasa adalah al-aklu wasyurb, ya, makan dan minum, yaitu bahwa isal ta'ami atau syurbi bila yaitu memasukkan makanan atau minuman melalui rongga, ya, masuk ke dalam, ya, tenggorokan. Sawa kana antari jilfab atau antari jilhab, ya, sama saja apakah melalui mulut atau hidung, ya. Nah, di sini kata Syekh Allah, di antara hal yang membatalkan puasa itu adalah apa yang dimakan oleh anak Adam, semua jenisnya. Apakah itu langsung dimakan melalui, ya, mulut, atau yang semisal dengan itu, misalnya begini, ada orang yang sakit, tidak bisa makan langsung dengan mulutnya, tapi dimasukkan makanan langsung ke pencernaannya, ya, semisal kalau sekarang diinfus, ya, melalui yang lain, atau langsung masuk ke pencernaan, maka ini juga, ya, membatalkan puasa, ya, ini membatalkan puasa. Jadi, ya, makanan yang dimasukkan melalui mulut atau dari mana saja arahnya, maka itu membatalkan puasa. Makanya di sini katakan ayat kan, ya, ayat kan nomor aku kalau disuruh. Jadi apa saja dari makanan dan minuman itu masuk, ya, langsung atau melalui perantara yang lain pencernaan, maka itu, ya, puasa. Demikian juga ayat dan sifat Tuhan Bafur. البخور. Ya, demikian juga tidak boleh seorang itu, ya, mengisap apa namanya semacam ini dupa, ya, itu yang dipakai untuk mengharumkan apa ruangan. Nah, itu juga, ya, kata Syekh tidak dibolehkan, ya. Jadi membakar dupa, ya, sehingga wangi, ya, misalnya dari kayu, ya, disebutkan tadi dari kayu atau yang selainnya seperti gaharu kalau kita di sini, itu ada hal yang membatalkan puasa. Jadi isap itu asapnya, nah, itu tidak dibolehkan, ya, itu tidak dibolehkan. Padahal ini hal yang mubah, ya, ya, apalagi kalau yang diharamkan, ya. Jadi kita berbicara tentang hal yang mubah, yaitu membakar untuk memperindah, untuk memperharum ruangan atau rumah, ya, maka kalau itu dihisap, ya, Syekh ini memandang itu hal yang membatalkan puasa. Ada Syekh Mukbil rahimahullah itu menyebutkan bahwa tidak membatalkan puasa, ya, pendapat Mukbil, ya, dua ini rahimahullah, ya, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu hanya bau saja, bau yang keluar, ya, dihisap, kan itu tidak membatalkan puasa menurut Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya tentang parfum, ya, bau yang wangi, parfum. Misalnya kita ada, ya, parfum, ya, kemudian dicium, ya, seperti ini, itu tidak membatalkan puasa, ya. Jadi parfum yang dipakai itu tidak membatalkan puasa kalau dicium wanginya. Dan demikian juga seperti yang lain, buah-buahan yang dibolehkan itu tidak membatalkan puasa. الرابع
من مفترات ومفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، أي أنه ليس مأكولا يؤكل ولا مشروبا يشرب، وهذا غالبا يكون في الأدوية المغذية التي يستخدمها المرضى الذين يستطيعون الصيام. قال مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب. نعم، هناك بعض الإبر يكون فيها فيتامينات، إبرة واحدة قد يستطيع يبقى اليوم كله بدون طعام ولا شراب، لأن الجسم يكتفي بما في هذه الإبرة من الفيتامينات التي يقوم الجسم بامتصاصها واستهلاكها في ذلك اليوم. وهناك أيضا المغذيات، والمغذية هي القربة التي تكون مليئة بالماء ويوضع فيها أيضا بعض الأدوية وتدخل في الوريد. الفيتامين قد يدخل في الوريد وقد يضرب في العضل بدون وريد، أو المغذية تضرب دائما في الوريد. قال مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر. يعني مثلا لو ضرب إبرة للحمى فيها مادة فقط تذهب الحمى أو تذهب الصداع، لكن ليست مغذية، قال فلا تفطر، أي أنه يجوز له أن يستخدم هذه الإبرة حتى يهدأ أو تهدأ الحمى أو الصداع. قال سواء كانت عن طريق العرق أو العضل. العرق الذي هو الوريد الذي يمشي فيه الدم، والعضل هو إما عضلة اليد هذه أو عضلة الرجل التي، فإذا ضربت في هذا المكان هذه الغير مغذية لا تفطر، يجوز له أن يها ويستخدمها. نعم. Kemudian yang keempat dari hal yang membatalkan puasa yaitu makan akli wasyur awisyur, yaitu sama dengan makan, ya. Jadi kata beliau, ya bukan makanan, bukan minuman, tapi dia sama dengan makanan minuman, ya, seperti ya suntikan, ya disuntik, ya vitamin yang mengandung makanan dan minuman, apakah itu langsung disuntik dari aliran darah atau yang lainnya, maka suntikan yang seperti ini kalau dia mengandung makanan seperti vitamin yang mengandung makanan yang seorang itu kalau dia sakit, dan ini memang kata beliau umumnya dalam pengobatan, iya. Kalau ini dilakukan dan orang itu bisa bertahan dan minum sehari, itu membatalkan puasa. Itu kan seperti infus, ya, dan selainnya atau vitamin yang mengandung makanan. Nah, maka di sini dikatakan, ya, misal al-ibar al-muwadiyah, ya, suntikan yang mengandung makanan allati yastagni biha anil akli wasyurb, yang seorang bisa, ya, menggantikan makanan dan minumannya. Ya, jadi suntikan yang mengandung makanan, minuman batalkan puasa. Fa'ama ghairul muwadiyah fala tuftir. Adapun yang tidak mengandung, ya, ini tidak mengandung makanan, maka itu tidak membatalkan. Ya, sawa makanan tariqi ya awil adl, ya sama saja apakah melalui suntikan itu pada pembuluh, ya, pembuluh darah, ya, atau melalui otot, maka ini tidak, ya, beliau tadi sebutkan atau di sini. Biasa kalau ini kata beliau itu umumnya kalau orang demam, ya, misalnya dari demam kemudian disuntik, ya, melalui pembuluh darahnya, ya, atau yang melalui ototnya, ya, maka ini tidak membatalkan puasanya, ya. Demikian juga dia lagi sakit kepala, tertimpa sakit kepala kemudian dia disuntik,
ya, yang hanya obat saja, tidak mengandung vitamin, tidak mengandung makanan, maka hal seperti itu dia membatalkan puasanya. الخامس من مفسدات ومفطرات الصائم إخراج الدم بالحجامة، وعلى قياس إخراجه بالفصد. والحجامة هو معروف وضع قرون البقر أو الآن الأجهزة الحديثة هذه، فيخرج الدم من الرأس أو من الجسد. والفصد هو قطع عرق في الرجل أو في اليد، يأتي إلى الوريد ويقطعه حتى يخرج الدم الفاسد، فإذا خرج الدم الفاسد أغلقه. وهذا يستخدم في الطب العربي، يسمى بالطب العربي أو النبوي. ونحوه مما يؤثر على البدن، أي أنه إذا حصل التأثير حصل فساد الصوم. أما إذا كان يحتجم ولا يتأثر، على القول الراجح أنه لا يفطر، سيأتي إن شاء الله الكلام. قال مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، فأما إخراج الدم اليسير للفحص، أي إذا ذهب إلى الطبيب فطلب منه فحص الدم، يأخذ إبرة صغيرة ويخرج منه قطرات من الدم، فهذا قال رحمه الله ونحوه فلا يفطر، لأنه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثير الحجامة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. وذهب الذين استدلوا بأن الصائم إذا احتجم أفطر بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله، ورجح ابن حجر رحمه الله فيه النسخ، أنه منسوخ، نسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وجاء أنه احتجم وهو حاج. وقول الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك والإمام الشافعي رحمهم الله جميعا، وهو قول جمهور العلم، أن الحجامة لا تفطر إلا إذا أضرت، أي إذا تضرر المحتجم. أما إذا لم يتضرر فلا بأس. والذي ذهب إلى أن الحجامة تفطر على قولين هو الإمام أحمد، إذا كانت ضرته فيفطر، والراجح والله أعلم لضعف الحديث ونسخه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واحتجم، أن الحجامة لا تفطر إلا إذا حصل الضرر. فإذا كان يخشى على نفسه فلا يحتجم، إذا كان يخشى على نفسه من المرض والتعب فلا يحتجم. أما الفصل فهو على نحو الحجامة. نعم تفضل. Kemudian pembatalnya kelima, yaitu ikhrajud dami bil hijamah, mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Ya, kata beliau, bekam itu sudah dimaklumi, yaitu mengeluarkan darah dengan menggunakan alat, apakah itu melalui kepala atau anggota badan, biasa dilakukan ya biasa dilakukan. Nah, termasuk juga dalam hal ini wala qiyasi ikhrajuhu bil fasl. Ya, dalam hal ini yang membatalkan puasa itu adalah mengeluarkan darah dengan fasdu. Ya, pengobatan Arab. Ya, pengobatan orang Arab. Yaitu dia mengeluarkan darah yang ditusuk begini, ya, melalui pembuluh darahnya kemudian keluar netes. Nah, itu fasdu namanya. Ya, itu fasdu. Kalau kan ya itu biasa di kepala atau di badannya. Nah, demikian juga wanahu mimma yu'athiru 'alal badan, kata ilal hijab,
Dan yang semisal dengan itu, keluarnya darah yang bisa mempengaruhi badan, seperti pengaruh bekam. Ya, fama ikhrajud dami al-yasir lil fas wa nahwi fala yuftir li'annahu la yu'athir. Adapun kalau mengeluarkan darah dengan darah yang sedikit, seperti ya apa di ini diperiksa darahnya sedikit, diambil darahnya. Ya biasa kan ada orang itu di tes gula darah, ya sedikit yang keluar, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasanya, tidak membatalkan puasanya. Nah, jadi kalau suntikan kecil kata Syekh Abdullah, kemudian keluar darah, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, suntikan kecil atau apa diiris sedikit, yang keluar darahnya, maka itu tidak membatalkan, karena itu tidak berpengaruh pada badan, tidak menyebabkan ya lemahnya badan. Dan hijama atau bekam ini merupakan hal yang sudah menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejak dulu sampai saat ini. Apakah bekam itu membatalkan puasa atau tidak? Itu memang terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena adanya hadis yang menunjukkan hal tersebut. Ada dua hadis yang disebutkan tadi. Ya, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aftar al-ajim wal mahjub. Orang yang berbekam dan yang dibekam, jadi yang membekam dan yang dibekam itu ya dua-duanya batal sholat batal puasanya. Hanya saja ya jumhur ulama seperti Hajar menyebutkan bahwasanya hadis ini mansukh. Apa itu mansukh? Terhapus hukumnya. Ya, dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala, di mana Nabi SAW disebutkan ihtajama wa huwa shaim. Nabi SAW berbekam sementara beliau sedang berpuasa. Dalam keterangan yang lain sementara beliau sedang haji. Ya, sedang haji. Nah, oleh karena itu, ya seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan selainnya itu menyebutkan bahwasanya bekam itu tidak membatalkan puasa selama tidak memberi pengaruh. Ya, selama tidak memberi pengaruh ya pada badan, tidak menyebabkan seorang lemah, ya tidak menyebabkan seorang lemah. Dan inilah kata beliau pendapatnya yang kuat, ya bahwa bekam itu membatalkan puasa kalau dia memberi pengaruh, ya dengan kelemahan badan, ya atau yang lainnya goyo, itu bisa membatalkan. Adapun kalau tidak, maka tidak membatalkan. Wallahu a'lam. فخلاصة هذا الحجامة أنه من كانت تضعفه لا يحتجم، وأما إذا كانت لا تؤثر فلا بأس، والأفضل أنه يؤخر إلى أن يأتي الفطر فيحتجم، وهذا أسلم وأفضل. Kesimpulannya kata beliau, kalau mempengaruhi badan, itu membatalkan. Ya, tapi kalau tidak mempengaruhi badan, ya kalau dia berbekam, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tapi, ini dicatat, afdolnya, utamanya, paling bagusnya, kalau dia akhirkan bekam ini sampai dia berbuka nanti di malam hari, itu lebih hati-hati dan itu lebih selamat. Ya, karena kan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Untuk ya hati-hatinya, akhirkan nanti habis buka. Nanti habis buka kalau silakan berbekam. Itu afdalnya, itu ya utamanya. السادس من مفطرات الصيام التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام وشراب، أي أنه يخرج الطعام من فمه بعد أن أكله، يخرجه من فمه ويسمى تقيؤ، وبعضهم يسميه طرشا. وهذا الشرط الذي ذكره الشيخ التقيؤ عمدا استدلالا بحديث أبي هريرة
عند أحمد وداود وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد. الإمام أحمد أخرجه ولكن أنكره. وقال الإمام البخاري رحمه الله: أراه غير محفوظ، أراه غير محفوظ. وقال الترمذي رحمه الله: لا يصح إسناده. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الراجح وقفه على أبي هريرة، أي أنه من قول أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. رأي الشيخ رحمه الله أنه يرى أن من تقي عمدا عليه القضاء، ومن ضرعه القيء يعني بدون ما يتعمد فصومه صحيح ولا قضاء عليه. والصحيح أنه سواء أخرجه أو خرج عليه بسبب ما يجد في بطنه من المرض، فأن الصحيح أنه لا يفطر وصيامه صحيح. وجاء عن بعض أهل العلم أو عن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه أنه يقول: الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل لا مما خرج. لكن مثلا استقاء ثم أرجع هذا القيء إلى بطنه، هنا يفطر. فإذا دخل القيء أدخل القيء مرة ثانية إلى بطنه يصبح مفطرا، والله أعلم. Kemudian yang keenam dari hal yang membatalkan puasa, yaitu taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Kata Syekh Habibullah, maksudnya dia mengeluarkan makanan dari mulutnya. Ya, dia mengeluarkan makanan dari mulutnya. Nah, di sini katakan wahia atau bahwa ifadu ma'fil ma'idah min ta'amin atau syarab, yaitu mengeluarkan apa yang ada di dalam pencernaan, pencernaan baik itu makanan maupun minuman. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Nabi SAW bersabda, ya, siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, manzarahul qaid fa alaihi talaq. Ya, siapa yang dikalahkan oleh muntahnya maka baginya qadha. Dan siapa yang siapa yang muntah dengan sengaja maka baginya qadha. Dan siapa yang dikalahkan oleh muntah maka tidak ada qadha baginya. Kalau dia tidak melakukan dia melakukan hal itu tanpa ada sengaja maka tidak qadha. Hanya saja kata beliau hari ini diingkari oleh sejumlah ulama. Imam Ahmad sendiri meriwayatkan hadis ini, tapi beliau sendiri mengingkari. Demikian juga Imam Al-Bukhari. Ya, demikian juga Imam At-Tirmidzi. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ya bahwa hadis ini mauquf sampai kepada Abu Hurairah. Ya, tidak sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang benarnya bahwa muntah itu tidak membatalkan ya puasa. Karena itu datang asar dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-fitru ya mimma dakhala, ya la mimma kharaj. Ya, yang membatalkan itu apa yang masuk, ya bukan apa yang keluar. Ya, jadi apa yang dimasukkan di mulutnya itu yang membatalkan. Adapun yang keluar dari mulut, ya maka itu tidak membatalkan puasanya. من مفطرات الصيام خروج دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة وهي معذورة ويفسد صومها عليها القضاء، ولكن ليست آثمة، لا تأثم لأن هذا كتبه الله عليها. نعم. Kemudian yang terakhir dari hal yang membatalkan puasa yaitu khuruj dari haid dan nifas. Ya, keluarnya darah haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita saja, ya. Dan ini membatalkan puasanya. Dan kalau itu keluar ya tidak berdosa, tidak berdosa. Kalau batal puasanya ya tidak berdosa, karena ini adalah hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya.
ويخرج عن هذا دم الاستحاضة. فإذا استحاضت المرأة في نهار رمضان فلا تفطر، ويجب عليها إكمال صومها ما لم يكن مرضا يؤثر عليها، فهو لا يفسد الصوم. الاستحاضة لا تفسد الصوم، ويجوز لها أن تصوم، بل يجب عليها الصيام إلا إذا يؤدي إلى مرض. إذا كان صيامها سيؤدي ذلك إلى مرض بسبب نزول ذلك الدم فهنا تفطر وعليها القضاء، يكون مرضا. Ya. Pengecualian di sini adalah darah istihadah. Ya, dalam fikih ada darah istihadah namanya. Darah istihadah itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya ada perempuan ya istihadah, ya keluar darah istihadah di siang hari Ramadan, maka ya tidak ada atau tidak batal puasanya. Dia tetap wajib berpuasa. Ya, fikih yang sangat bagus ya. Ya, jadi kalau ada misalnya saudaranya mengalami hal ini, maka puasanya tidak batal dan tetap dia wajib berpuasa. Ya, kecuali kalau keluarnya darah itu menyebabkan dia sakit. Ya, menyebabkan dia sakit. Misalnya darah keluar banyak, akhirnya dia sakit misalnya, maka dalam kondisi yang seperti ini dia terbuka dan wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Ya, kalau memang itu menyebabkan dia sakit. Adapun kalau tidak, ya, maka istihadah itu tidak membatalkan puasa. قال وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أحدهما أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت، أي لا يكون ناسي ولا جاهل. الثاني أن يكون ذاكرا، أي لا يكون ناسي. ومن رآه يجب عليه أن ينصحه: يا أخي أنت صائم، أنت في رمضان لا تأكل. يعني إذا رأى صائم يأكل ناسيا لا يسكت يقول أطعمه الله وسقاه، لا، لابد الدين النصيحة. تقول له يا فلان اتق الله نهار رمضان، سيقول عفوا أنا نسيت أني في رمضان. فهنا يجب على من رآه أن يذكره. الثالث أن يكون مختارا، أي لا يكون مكرها، أن يكون مختار في فعل هذه الثلاثة الأشياء، لا يكون مكرها. يعني مثلا جاء رجل وهدده بالسلاح ليفطر في نهار رمضان، يأكل أو يشرب، هنا إن أكل وشرب لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه مكره. أو جاءه رجل وهدده بالسلاح بأن يجامع زوجته، هذا أيضا ليس عليه شيء، يتم صومه، وليس عليه أيضا كفارة لأنه مكره. Baik, kata Syekh rahimahullah taala wa hadhihi mufsidat, semua ya pembatal tadi ada berapa tadi? 7. Ya, nanti ditanya ya. Ya. Atau tirsaim illa bi thalathati syurut. Itu tidak membatalkan kecuali terpenuhi 3 syarat. Jadi semua pembatal tadi itu tidak membatalkan ya puasanya kecuali terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayatul aliman bil hukmi wa aliman bil waqt. Dia tahu hukumnya dan dia tahu waktunya. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdullah, bukan lupa dan bukan juga karena tidak tahu. Ya, jadi memang dia tahu hal tersebut. Ya. Yang kedua, tadi ayatul dzakir. Dia ingat. Iya. Adapun kalau dia lupa, maka tidak batal. Nah, coba Syekh menyebutkan tadi. Ya. Bagi orang yang melihatnya, itu wajib mengingatkan. Ya. Jadi misalnya ada orang yang makan, minum di siang hari Ramadan, kemudian dilihat, maka yang dilihat itu wajib mengingatkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ini nasihat, agama itu nasihat." Ya, dan boleh kita mengatakan, oh Allah yang memberi makan, atau Allah wasaka, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum kepadanya. Tidak boleh, tapi harus diingatkan. Ya, jangan sampai dipahami hadisnya ya. Faina Allah wasaka. Jangan lupa itu diberi makan dan minum oleh ya Allah.
Kalau ada orang yang melihat, biasanya itu tidak boleh, harus diingatkan. Kemudian yang ketiga, ayakuna mukhtar, ya, itu sesuai dengan pilihannya, bukan dipaksa. Dia sendiri yang ingin, ya. Adapun kalau dipaksa, misalnya diancam pedang, ya, diancam pedang supaya dia makan dan minum di siang hari Ramadan, maka yang seperti ini puasanya tetap sah, tidak ada qada, ya, tidak batal, tidak ada qada, ya. Demikian juga misalnya ada orang yang mengancamnya, ancam pedang supaya melakukan hubungan suami istri, ya, maka yang seperti ini juga tidak batal puasanya, tidak ada qada dan tidak ada kafar. Jadi ini 3 syarat, ya. Syarat pertama tadi apa? Dia tahu hukumnya. Yang kedua, dia ingat. Yang ketiga, iya, dia sendiri ya. قال فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم، وقد قال الله تعالى، قدم الكلام على هذا، قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، أي عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال الله عز وجل قد فعلت، أي أنه لا يؤاخذنا فيما نسينا أو أخطأنا، والخطأ هو بالجهل، والنسيان هو أنه ينسى فعل ذلك الشيء أو ينسى حكم ذلك الشيء. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه جعل عقالين أسود وأبيض، جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادته، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلما تبين أحدهما من الآخر أمسك عن الأكل، يظن أن ذلك معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالإعادة، أي أن هذا الصحابي رضي الله عنه أخذ خيطين ووضعهما تحت الوسادة التي ينام عليها، وكل وقت ينظر هل يراهم أو لا يراهم في الليل، فلما رأى تبين أمسك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خرج من بيته رأى النهار قد طلع، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال وكان لم ينزل من الفجر، إنما نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك من الفجر، فأنزل الله عز وجل من الفجر إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالإعادة لأنه جهل المسألة والحكم. تفضل. Nah, demikian juga kata Syekh, kalau ihtajama yaitu makna hijamah tuftir fasawmu sahih dan jahil لا تفطر fasawmu sahih dan jahil. Demikian juga kalau misalnya dia berbekam, ya, dan dia menyangka bahwasanya bekam itu tidak membatalkan, maka puasanya sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu hukumnya, ya, karena dia tidak tahu hukumnya. Dan sudah berlalu tadi ayat yang kelima, oleh alaikum junah fima akhtatum, ya, tidak ada dosa bagi kalian terhadap apa yang kalian keliru padanya, ya, fima akhtatum bi, walakin ada hukum. Akan tetapi yang dihukum itu, ya, yang berdosa itu adalah diinginkan oleh hati kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, yang hukumi kami ya ketika kami lupa atau akhtana. Dan akhta di sini maknanya jahil. Ya, jahil. Dia tidak tahu. Ya, adapun
Nisyan itu maksudnya dia melakukan sesuatu karena dia tidak ingat. Ya, dia melakukan sesuatu karena ya dia tidak ingat. Dan ketika ayat ini dibaca oleh Nabi SAW, maka disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada faal, ya sungguh saya telah melakukannya. Dia tidak akan ya menghukum hambanya ya bagi yang bersalah, ya bagi yang bersalah. Dan disebutkan di dalam Sahih dari Ali bin Hatim, beliau apa mengambil ikatan, kemudian diletakkan ikatan apa benang, ya dua ikatan, kemudian diletakkan di bawah apa bantalnya, di bawah bantalnya. Terus kemudian dia makan minum, ya. Kemudian jalan lihat lagi itu, ya. Kemudian dia makan minum, ya. Begitu jelas baginya, ya. Dua ikatan tadi, maka beliau pun berhenti dari makan. Sangka bahwasanya itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu ya minal khaytil aswad, sampai di situ. Ya, dari benang putih dari benang hitam. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya kita mengadakan bayar hal sesuatu ya itu adalah ya terangnya siang dan gelapnya malam. Jadi sahabat ini beliau mengambil dua benang, ya kemudian dia menyimpannya di bawah bantalnya. Kemudian dia lihat, ya terus makan, dia lihat lagi terus makan, ya. Padahal ternyata setelah itu keluar dia lihat sudah terang, ya. Padahal tadi dia makan terus, ya. Kenapa dia sangka bahwasanya ini kan belum kelihatan benangnya. Ya ternyata begitu selesai, ya keluar ya sudah terang di luar. Nah, maka hal itu sampai kepada Nabi SAW, karena Nabi SAW ya menjelaskan hal tersebut, ya. Dan itulah sebab turunnya ayat, ya wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. نكمل هذا الدرس، نكمل هذا من أجل نبدأ في التراويح غدا. عندهم يجلسون يقرؤون صح؟ هذا هو اليوم بس. قال ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ثم تبين خلاف ظنه فصومه صحيح، أي أنه من أكل وشرب وظن أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يخرج جاهل بالوقت فصومه صحيح. واستدل قال وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني كان موجود سحاب وظنوا أن الشمس قد غربت لأنه لا توجد عندهم ساعات. قال ولو كان القضاء واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام فلم يأمرهم بالقضاء، وإنما واصلوا الإمساك، فلما تحقق غروب الشمس أكلوا أفطروا لأن الله أكمل به الدين، ولو بينه عليه الصلاة والسلام لنقله الصحابة لأن الله تكفل بحفظ الدين، فلما لم ينقله الصحابة علمنا أنه ليس بواجب، أي ليس بواجب القضاء، ولأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته، أي أنه كان يجب عليهم أن ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، فلم ينقل، دليل على أن الأمر فيه رخصة في عذرهم بالجهل. قال فلا يمكن إغفاله ولو أكل ناسيا أنه صائم لم يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل النسيان معذور، أن جعل صاحب النسيان معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولو أكره على الأكل فتمضمض فتهرب الماء إلى بطنه أو أفطر في عينه، ولو أكره على الأكل يعني كما ذكرنا أتى إنسان ويهدده بالقتل إن لم يأكل،
أو تمضمض في الوضوء ودخل ماء إلى جوفه، فهنا أيضا لا يفطر لأنه أخطأ بغير عمد، لم يتعمد إدخال الماء ولكن دخل عليه الماء وهو يتمضمض بدون قصد. قال أو قطر في عينيه، يعني القطرة التي توضع في العين ثم يجد طعمها في حلقه، فتهرب القطر إلى جوفه، والأصل أن هذا القطر ليس طعاما وليس شرابا، وإنما هو دواء، ولكن ليس فيه مغذي ولا غير ذلك، فيجوز لمن فعل هذا ووجد طعم هذا، الأفضل أن يستطيع، إن استطاع أن يخرج هذا الطعم أخرجه، فإن لم يستطع الأفضل أنه يؤخر في وقت الفطر. قال أو احتلم فأنزل منيا فصومه صحيح في ذلك كله لأنهم بغير اختيار. سريع خلاص نريد ننتهي بس. Baik. Kemudian ya di sini dikatakan walau akala yadunnu anna al-fajr lam yatla aw anna asy-syamsa qad gharabat thumma tabayyana khilafu dhannihi fasawmu sahih. Ya, kalau misalnya ada orang yang makan ya karena dia menyangka belum terbit fajar, atau dia makan karena dia menyangka bahwa matahari sudah terbenam, tapi ya ternyata kebalikannya, ya sudah terbit fajar atau belum terbenam matahari, padahal dia tadi makan. Maka yang seperti ini ya puasanya sah, ya puasanya sah. Kenapa? Karena dia makan dan minum dalam keadaan dia tidak tahu, Maka kalau dia makan karena dia menyangka belum terbit fajar, atau dia sudah berbuka, padahal belum terbenam matahari, karena memang dia tidak tahu, ya maka puasanya sah. Karena dia tidak tahu waktunya. Ya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aftarna fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaum ghaibin, tsumma tala'at syams." Ya, tsumma tala'at syams. Dari Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, kami pernah berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ya saat itu ada ghaib. Ghaib itu maksudnya awan. Ya, ada awan. Ya. Jadi buka karena sudah disangka kalau matahari sudah ya, kemudian ternyata baru terbenam matahari setelah berbuka. Ya. Jadi ada awan dan saat itu kata beliau ya, ada jam. Beda dengan kita sekarang. Sekarang kan ya walaupun sudah ya gelap tapi jam masih jam 5. Nah, berarti belum buka. Ya, waktu itu tidak ada jam. Nah, maka yang seperti ini tidak wajib untuk mengqadha. Walau kana qadha wajiban, tabayyan Allah sallallahu. Seandainya ya apa namanya? Qadha itu wajib, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Biar Allah akmala ya, biar Allah akmal bihi adil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agama ini. Walau bayyana sallallahu alaihi wasallam pada kaum sahabat. Nah, dan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, pasti para sahabat akan menukilnya. Ya, biar Allah akan kalau dihentikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berbagi mereka untuk menjaga agama ini. Falamma lam yaqulhu sahabat, alimna annahu laysa biwajib. Ya. Tapi karena para sahabat tidak menukilnya, maka ini menunjukkan bahwasanya qadha itu bukan hal yang wajib. Jadi tidak wajib qadha hal tersebut. Karena ya apa namanya? Ya karena Nabi tidak menjelaskannya. Padahal mereka berbuka sebelum apa? Sebelum waktunya. Nah, sebelum waktunya. Nah, dan tidak mungkin mereka lalai. Ya, tidak mungkin mereka para sahabat lalai. Kalau di sini disebutkan jika seandainya makan dan minum karena lupa bahwasanya dia
berpuasa, maka puasanya juga tidak batal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala wa shariba falyutimma shaumahu." Siapa yang makan dan minum padahal dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Kenapa? Karena Allah wasaqa. Ya, karena Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Kata beliau, Allah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, di mana Allah menjadikan lupa itu sebagai udzur. Ya, jadi lupa itu sebagai udzur. Ya, demikian juga walau akrahu ala al-akil. Ya, demikian juga misalnya kalau dia dipaksa, seperti tadi disebutkan, ada orang yang datang mengancam untuk diancam dengan pedang supaya dia makan minum, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasanya. Atau kalau patah roman alman ila batni, ya, atau misalnya dia berkumur-kumur tapi tidak sengaja langsung masuk air di kerongkongannya di perutnya, ya. Nah, fitr fi aini, atau tetes mata, ya, tetes mata. Kata beliau, jadi tetes mata itu bukan atau tidak mengandung makanan dan minuman, ya, tidak mengandung makanan dan minuman, ya, maka yang seperti ini itu juga tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau misalnya dia tetes matanya, terus apa rasanya masuk di ini, ya dia berusaha untuk mengeluarkannya, tapi itu tidak membatalkan. Dan afdalnya kata beliau, kalau memang dia akhirkan itu lebih bagus, ya, itu lebih bagus. شو؟ نعم أو احتلم فأنزل منيا فصومه صحيح. Demikian juga kalau misalnya ihtalam, mimpi basah, misalnya mimpi basah di siang hari dia tidur, lalu mimpi basah, keluar mani, maka fasaumu sahih, puasanya tetap sah. Katakan, puasanya sah. Kenapa? Karena semua itu dianahu bighairi ikhtiyari, karena itu bukan keinginannya, bukan pilihannya, bukan keinginannya. Nah, والنائم مرفوع عنه القلم. Kata beliau hafizahullah, orang yang tidur itu pena diangkat dari catat. Kalau dia melakukan sesuatu tertidur mimpi, tidak batal puasa. قال ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو سنة له ولغيره في كل وقت، ويدخل في هذا الاستياك بالفرشة والمعجون بشرط ألا يدخل شيء إلى جوفه في أول النهار وآخره، يعني يجوز الاستياك في أول النهار ويجوز الاستياك أيضا في آخر النهار، ولا يؤثر على رائحة فم الصائم. أن الله سبحانه وتعالى يقول ولخلوف فم الصائم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فهذا الخلوف يخرج من البطن لا يخرج من الفم، فالرائحة تصعد من البطن إلى الفم ولا يؤثر السواك عليها. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه من شدة الحر والعطش كالتبريد بالماء ونحوه، يعني يجوز له أن يغتسل أو أن يذهب إلى البحر ويسبح أو إلى المسبح ويبقى في الماء يتبرد، وهذا جائز ليس في شيء، لأن الجسم لا يدخل الماء إلى الجوف، الذي يدخل الطعام إلى الجوف هو الفم أو الأنف. وكان يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم، وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا، ولله الحمد والمنة على نعمه وتيسيره. Baik. Kemudian terakhir di sini wala yuftiru shaim bisiwak. Lihat. Siwak itu tidak membatalkan puasa.
ya, tidak membatalkan puasa. Ya, sampai odol, itu tidak membatalkan puasa. Dengan ya, tidak masuk odolnya, masuk ya, itu membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Nah, wal sunnatul lahu wa li ghairihi fi kulli waqtin fi awwalin nahari wa akhir. Bahkan ya, siwak itu sunnah baginya dan juga orang lain sunnah. Ya, bisa tiap waktu apa gitu hari atau di akhir, pagi, siang, sore boleh. Ya, boleh. Nah, untuk apa namanya? Bersiwak. Ya, boleh baginya untuk bersiwak. Nah, dan disebutkan tadi ya bahwa ya, apa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih apa? Lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada parfum yang paling wangi. Nah, demikian juga wa yajuzu lisa'imi an yaf'ala ma yukhaffifu anhu syiddatul har wal atash. Ya, boleh juga orang yang berpuasa itu melakukan sesuatu yang bisa meringankan panas, ya, dan haus. Ya, misalnya dia menyiram badannya dengan air. Dia menyiram badannya dengan air. Seperti kalau dia pergi renang. Dia pergi berenang, boleh. Dia pergi berenang. Ya, kenapa? Kata beliau di jasad itu ya air, tapi bisa air tapi badan ya, itu makanan, minuman itu hanya masuk melalui mulut atau hidung. Jadi kalau misalnya dia berenang itu tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan puasanya. Ya, tidak membatalkan puasanya. Nah, demikian juga ini disebutkannya hadis bahwasanya karena Fainan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbul ma' ala ra'si wa basari min al-atash. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyiram kepalanya, ya, pernah menyiram kepalanya sementara beliau sedang berpuasa. Kenapa? Karena sangat haus, ya. Demikian juga ya Ibnu Umar radhiyallahu taala ya mengambil ya apa namanya? Mengambil kain kemudian beliau tempelkan di dirinya, di badannya sementara beliau sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa jadi atau mengambil ya apa kain dibasahi kemudian dijadikan selimut, nah, boleh ya. Baik, wahana minal yusri alladzi kana Allah yuriduhu bina, ya. Inilah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, walillahi alhamdu wa minna ala nikmatihi wa taysirihi. Nah, segala puji bagi Allah atas dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. بالشفط. طيب أنا قلت الآن بالأدوات، كان بالقرون. إذا دخل يفطر، لكن إذا ما دخل ما يفطر. ما حد يستخدم هذا الآن. في أحد يستخدم الآن؟ كله بالجهل. والحديث ما هو ثابت. أمر سيف الآن سينامون ولا شيء.